नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 13 नवेम्बर गुरुवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी मुख्य खबर जहां आपण माने किछि समय दे देखि परिबे ता पूर्व आपनक जिल्लार नाम लिखिदेबे जाफल आसंता काली मध्ये आपनक जिल्लार खबर पाई परिबे तबे खबर ऊपर नजर पकेबा। प्रथम खबर प्रधानमंत्री आवास योजना रे दुर्नीति अभियोग एथर टंका हड़प नौचंती किछि लोक आवास निर्माण समाप्त हेबा परे एही टंका अन्य अकाउंट माध्यम रे पंचायत एडीए उठाण नैतिबा अभियोग मध्ये होईछि। सूचना अनुसार एबे 100 दफा फर ग्रामर शिवराम बेहेरा पु प्रफुल्ल बेहेरा 2017-18 वर्षर प्रधानमंत्री आवास योजना घर निर्माण पर संपूर्ण ग्रहण करते नाम जारी होइतिबा एबे एनआरजीएस मजदूर टंका अकाउंट को जाई नथला अन्य अकाउंट को पठाई दिएथिला। तबे अभियोग अनुसार मोट 17,472 टंका मध्य 4 ग्रामर पाखर पहुंचीला। प्रत्येक नाम 4,364 टंका लिखाई यही घटना ग्राम रोजगार साथी गौरांग सेठी अभियोग दिन मजुरिया भाव प्रफुल्ल बेहेरा वीडियो पाखे लिखित अभियोग अभियोग मिलवा पर धामनगर वीडियो वन बिहारी निंदा घटना को निंदा करने सहित तदंत आरंभ कर। परवर्ती खबर तेबे एथर श्रीमंदिर नहीं कि बड़ खबर गुरुवार आज संध्या 6टारू 10टा पर्यंत महाप्रभुଙ୍କର साधारण दर्शन बंद रहिबो। जो माने पुरी जाउचंती जानी रखंतु। तेबे कोइ जाउची एही तिथिरे सी विग्रह मानक बनक लागि नीति अनुष्ठित होइताय। द्वितीय भोग मंडप सहित शेष हेबा पर साधारण लोक दर्शन करि परिबो बोली कोइ जाउची। संध्या 6 रु राति 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। परवर्ती खबर तेबे कोइ जाउची यात्रा देखु देखु भाव विहल होई कलाकार को चापुडा और चेयर फिंगिले युवक। तेबे नाटक मझिरे हठात घटीगला एभली कांड चेयर फिंगिबा कथा आपण माने सुनिथिबे किंतु एबे नाच भितर बा नाटक देखिबा पूर्वरु भाव विहल होई कलाकार को सख्त चापुडा मारिचंती जहा समस्त मध्ये आश्चर्य होई जाउचंती। तेबे माड़ खाइथिबा लोक मध्ये कलाकार जण कहउचंती जहा एते दिन पर तांको भाग्य बदलिछि आ लोक मानकु जीवंत अभिनय लागिछि बोली से स्टेज पर चढ़ी की मारुचंती। परवर्ती खबर तबे ओडिशार कृषि ऐतिह्य और श्री अन्नर संरक्षण प्रसार पदक्षेप को केंद्र कृषि मंत्री भ्यूसी प्रशंसा। तबे विशेषकर कहुँ कृषक और कृषि मान सशक्तकरण ओडिशा सरकार तरफ नवेम्बर 10-11 2 दिनिया अंतर्जातीय श्री अन्न श्री महिला कृषक सम्मेलन निमंत्रण 2025 लोकसभा भवन कॉन्फ्रेंसिंग हॉल ठारे सफलतार सहित समाप्त हैला। तेबे एही सम्मेलन कृषि ऐतिह्य जैव विविधता संरक्षण महिला को भूमिका शीर्षक विषय वस्तु पर आधारित थिला। केवल अधिक अधिक युवपीढ़ी माने चाकरी पाइबे केवल रोजगार क्षम हेबे से नेकी चिंता एपटे मध्ये कोइ जाउची। विशेषकर गाँ गहली अंगनवाड़ी जेतियो सब पिला पढुचंदी मागणारे पाठ पढिबे समस्त प्रकार सुविधा सहयोग मध्ये दिया जिवो। परवर्ती खबर राज्यस्तरीय शिशु महोत्सव महकर पुरस्कार वितरण। राज्यस्तरीय शिशु महोत्सव महकर शेष तथा द्वितीय दिन कृति छात्र छात्री को पुरस्कार करा महिला और शिशु विकास और राज्य शिशु विकास सुरक्षार अनुकूल कलिंग स्टाडियम ठारे आयोजित एही समारोह रे राज्यर विभिन्न शिशु जन अनुष्ठान पिला माने जोगदे सांस्कृतिक सृजनशील प्रतियोगिता रे भाग नैतिले। विशेषकर कहुँ नृत्य संगीत वक्तृत्व चित्रकला क्विज प्रतियोगिता आयोजन होता जो सृजनशील दक्षता और श्रृंखला परिचय देते। यह पुरस्कार उत्सव सम्मानित शिशु विकास योजना समाज कल्याण निर्देशक श्रीमती मनीषा बनर्जी विभाग अतिरिक्त शासन सचिव कीर्तिदास राउत एमती समस्त जोग देते शिशु मान उत्साहित करते। परवर्ती खबर ओडिशा सर्वे एंड सेटलमेंट रूल्स रो संशोधन पर मुख्यमंत्री को अनुमोदन। तेबे एणिक सहजरे हेब पट्टा संशोधन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जमी केत्रा और विक्रेता समस्या दूर करने ओडिशा सर्वे एंड सेटलमेंट रूल्स रो संशोधन अनुमोदन देइचंती। वर्तमान प्रावधान अनुसार बंदोबस्त प्रक्रिया ठारू किणिथिबा जमी पट्टा मध्ये क्रेताଙ୍କ नामरे रहिबो। तेबे कोआ जाउछि जे एथर जमी पट्टा क्रेताଙ୍କ नामरे करा जाय न थाए तेबे विक्रेता बा क्रेता एहार राजस्व दक्षता बा अन्य पक्षरे रिविजन कोर्ट रे अपील करि परिबे। अत्यधिक कार्यभार जोगु एही अपील गुडी वर्ष वर्ष धरि फैसला नही पड़ी रही थाए किंतु मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित उक्त भूल संशोधन द्वारा वर्तमान मामलार जमी पट्टा क्रेताଙ୍କ नामरे
ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ହୋଟେଲରୁ ନେଇ କରୁଥିଲେ ଡିଲ୍, ଉଦ୍ଧାର କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ତେବେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଟେଲ ଦଲାଲ କବଳରୁ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଦଲାଲକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ନାବାଳିକାର ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏକ ଶୋରୁମରେ ରିସେପସନିଷ୍ଟ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଥିଲେ ଦଲାଲ। ଏହାପରେ ହୋଟେଲ ରଖି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଡି ବସିଲା ପୋଲିସ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଅପରେଟର ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ବୋଇତ ରେସ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍। ତେବେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୋଇତ ରେସ୍ ହୋଇଛି। ଗୌରବମୟ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତଳପଡିଆ ମହାନଦୀ ଜଳ ରାଶିରେ ହେଉଥିଲା ବୋଇତ ରେସ୍। ଫାଇନାଲ 500 ମିଟର ମହିଳା ବର୍ଗର ବୋଇତ ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୈଷ୍ଣବପାଣି ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭପତି ମହାନଦୀ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଂ ବୋଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଥରିବ ଶୀତ। ତେବେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, ଯାହାଫଳରେ ଜାଡରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଝାରସୁଗୁଡା, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଶୀତ କୁହୁଡି ପଡିବ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଖସିବାରେ ଲାଗିବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉରକେଲା, କୋରାପୁଟ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ନଭେମ୍ବର 14ରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି। ସକାଳ 8:30 ରୁ ଇଭିଏମ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ଏନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବୋଲଟ ଗଣନା, 8ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଇଭିଏମ କାଉଣ୍ଟିଂ। 358ଟି ବୁଥ ପାଇଁ 14ଟି ଟେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 14ଟି ଟେବୁଲରେ 26 ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କାଉଣ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଇଭିଏମ ରଖାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ 24 ଘଣ୍ଟା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଜନ ବଢିବା ସମସ୍ୟା, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦିନେ ରୁହେ। ତେବେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରୁହେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତୁ। କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଠାରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ସକାଳେ ଆପଣ ଅଦା ଚାହା ପିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ଚାହା ପିଇଲେ ଭିଟାମିନ ଏ, ଭିଟାମିନ ଡି, ଭିଟାମିନ ଇ ପରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚିନା ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତୁ। ଚିନା ବାଦାମରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜଳଖିଆ ହେଉଛି ୟାକୁ। ରାଶି ଖାଆନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନେ ହାଡ଼ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଗାଜର ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିହାରରେ ପୁଣି ଏନଡିଏ ସରକାର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନା। ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନନୀ ବିହାର ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିହାରୀଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିହାରର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଜୟ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥିବାରୁ ବିହାର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏମଏସଏମଇ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏମଏସଏମଇ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27 ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ପାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବାଲିଘାଟରେ ଖଣି ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ। ମେସିନ ସହିତ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅମାନିଆ ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ବାଲିଘାଟରେ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। 3 ଗୋଟି ମେସିନ ଗଚ୍ଛିତ ସହିତ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଜବତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାନଦୀର ଓସ୍ତିଆ ବାଲିଘାଟ ଓସ୍ତିଆ ଗାଁର ପଟୁ ଗାର୍ଦରପୁର ମୌଜାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1 ମୋଟ 12 ଏକର
35 डिसिमिल स्थान 5 वर्षीय बाली उठाणा नीलामधारी चुक्तिनामा करथिला। एही स्थान उठाण मध्य करूनाहांती, मात्र नीलाम नेइतिबा लीजधारी जण ओस्तिया घाटर बाली न उठाई सुवर्णपुर ग्राम पंचायत जल संपद विभाग अधीन आसुवा महानदी बंध को काटी नूतन भाव बाली उत्तोलन कर चालन कर अभियोग होईछि। पुणी मध्य उठाइथिला। तेबे एथर मध्य बाली चोर को मध्य बेआईन भावे तांको उठाई दिया जाउछि। ताको मेसिन मध्य जबत होउछि। एपटे गोटे मेसिन सहित शह शह ट्रिप मध्य बाली जबत होईछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर डिसेम्बर 24 तारिख में आरंभ हेबा पई जाउछि बड़गड़ धनु यात्रा। 11 दिन धरी चलिबो एही महोत्सव। तो प्राय आसंता 2026 जनवरी 3 तारिख पर्यंत एही महोत्सव चलिबो। एथिपई 15-17 तारिख जाय चलिबो कलाकार चयन प्रक्रिया। एने कमिटी पक्षर मध्ये घोषणा कराइछि। तेबे कह जाउछि बड़गड़ धनु यात्रा पई लक्ष लक्ष लोकंकर भीड़ मध्ये जमी थाए। एने कि व्यापक व्यवस्था मध्ये करा जाइछि। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण घटना रे नुआ सुराग इकोस्पोर्ट्स कार खोजी पुलिस। दिल्ली पुलिस एक कार संपर्क में सतर्क सूचना जारी करिछि, जाको सारा दिल्ली रे खोजा चलिछि। संदिग्ध कारटी हेउछि एक लाल रंगर इकोस्पोर्ट्स, जार नंबर होछि DL10CK0458। यह उमर नाम रे पंजीकृत होइछि। 5टी पुलिस दल गुडी कारटी खोजुछन्ति। तदंतरु जणा पड़िछि संदिग्ध व्यक्ति पाखरे I-20 व्यतीत अन्य एक लाल रंगर इकोस्पोर्ट्स मध्ये थिला बोली सूचना मिलुछि। लाल रंगर इकोस्पोर्ट्स कार खोजा पे दिल्ली समस्त पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सीमांत चेक पोस्ट सतर्क करा जायछि। यह लाल रंगर कार संपर्क में उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा पुलिस को मध्य सतर्क करा जायछि। दिल्ली पुलिस अनुसार आतंकी सहित एक लाल रंगर इकोस्पोर्ट्स कार थाई पारे बोली सूचना मिलुछि। या पर पुलिस मध्य जांच करुछि। सुभद्रा टंका को नहीं कि बड़ अपडेट, यानी कि सुभद्रा टंका खूब जल्दी मिलवा पई जाउची। 60 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी ना सुभद्रा बाद पड़ी से भत्तार सामिल हेबे। प्रतिदिन प्रति मासरे से भत्ता टंका पाइबे, जहा फल से भत्ता टंका मिलिबो। एबे 80 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी को भत्ता 3500 मिलिबो। सुभद्रा योजना जहाँ को 21 वर्ष होइছে से सुभद्रा पोर्टाल आवेदन करि परिबे। सुभद्रा चतुर्थ किस्ती मिले पई जाउची। जण जण को प्रथम किस्ती मिलिछि, द्वितीय तृतीय मध्ये मिली नाही। तांकर वेरिफिकेशन हेबो। प्रकृत यदि योग्य हिताधिकारी हेतिबे तांको मध्ये आउरी 2टी किस्ती मिलिबो, माने 10,000 टंका मिलिबो। तबे एने उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा सूचना दैचंती। ये थिला आजिरो देश विदेश राज्यर किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि भल लागिता निश्चित लाइक करिवे, चैनल न थिले सब्सक्राइब करिवे पई भूलिबे नाही। तबे आसंता काली सकाळर खबर देखिया पई मध्ये भूलिबे नाही 5:30 रे।